Festival Ajar Puar. Ngapiang subai di berok. Lewan mentulupo ni sini banyak saki. Ya kenika tamasa la konkret di tak sini. Bidai bak Thymmei jong ukun Khasi. Ubah soal akan yang terai. Kini kita sok tamasa kalau lu si benta keban lapan kre kalau mu ke pre-revolution jongka Seng Kutsnem ke hisba alkulai ke jongka Seng Khasi keban long haka alkulai terik unai wing arja kuar keban Seng gadang daki kat rungut di riu langba, di riu Sampang, di riu Pulau Tebing, beli ijai, yang jing syawan telap, jong ketika jaj bendera jongi, haki kali karyong di bawah sebuah Islam ni. Hajo kepon, kalau ngru kejing laki pendan buram, ya kejing dap nyufran senam jongka Meri India jongi. Kata ke Asadi, Ki Amrit, Muhadsab, Bat, Ketingdap, Sanpusnem, Ya Kejingyo, Jongka Nika, State Jongka Meghalaya. Dengan Priang Subai PV, Bapinya Sakhi yang Nika, Tamasa Kejongi, Bat yang Nika Tamasa, Apun Krea Apun Krum, Laga Komiti, Kabab apa ke Kulsal Komiti jongka Seng Khasi But sobat ai keburam kebakrau jawai lagi kul samla jongi kurang ba amal sing karwar berpinbit pembiang ya kini ke tamasam takasi samla amal sing karwar ubat mentah kumukul soal sekretari yang keseng Khasi Deiru konvener jongka Swadesh Darshan Monitoring Committee kemudian skim ke bagi anak Government of India aku bagi laptei jingtei pentai jingtei lengba jongka Tourism Department bagi layu funding naka Ministry of Tourism Government of India. But ketika lain ansang show mentaru ketika way ni kita ki components kibadai jo kita ka lain ansang show badintai po sope meneng dinrei kana kam simporingi bangin penyak ceprang ki kam po sope meneng kumta sipor por lawan ra ni alumpung wiking kenang ba mopi kibiadon hangi dia punya page ni saki ya kini di pengkrian pengkrum ba di songkun songkia adu kata-kata dia kini ka documentary film kepala pengkrian kata ka hok sikintien bila dia belum screen ni ka ubnai jeliu apo raj baban berngangit ba kejingwan yu kintaus ni kanum long ka pasal ngai kalong ke jingun toy ba punya bantip Yalah ke Thymmei ke jongi ukun Khasi kara. Kudai sibun diminta aswa bintang ye ni tamasa kepat ya Sherman yok teman san rang bas ko jala ringkat bat kenun jong ki bagjawan ni san ba ngi penjat ya ka ngodam ka ngoblei ka demblei mentara jenit
Cepat, cepat. Jemput kamera berat. Belas. Kamera berat. 12. Ban yatu ngilawan kendra ban pentep syafi konong bu konong pelong konong penbiang konong penbi a kendra kum bapila sem mapi ko mai ko blai ko pa ko blai sisni kendra imai ramro sikrum kendra ka blai a ko kendra ngi ukon benre ngi syong ngi sang ngi trai ngi kam ngi thia ngi dem halor jongpi ko mai ramau ko bai kane kan ka ba syong ka ba kai ka ba padun mangi kadai kari ka ba it ke jongpi kari ka dut kari ka ngap kari uso kari upai kari ki sentiu ki sko ki ki wa ki kla ki tap badab lut babyang lut nadong nadong te akan ra kaseng khasi sengku kababat kabakso kabapen biang penbit kabapen ne penskam kabapen jana yakimat tiksel ki balabu unyi ukong umen barim unyi uma ujongi te kumta ko kenrat bai Hashwa bangin sedang ia kano kakam. Hashwa bangin sedang ia kano kasko bahaka kemen. Ngidawan ko kendra ban pentip ban pensau. Syafi ko nang bu benta. Syafi ko nang sam benta. Yang i ukon benriu. Iwe paiwe. Tekane kain kendra kumba kaseng khasi. Kalapen biang penbit. Hashwa bakalong kane kakam kabalamut latmu daki khon samla jong kaseng khasi kumta balayeng naka Thymmei tamasa bakalong kabapu bakalong kabaping bakalong kababiang kababit te ako kenrat bai ngiwan ban penjana halor kenrat kabala bha mapi yangi ubenriu hasla jong karamu bangin nang penjana yala ka jong kanyam yala ka jong katenrai yala ka jong kariti yala ka jong kadustur kabaphiong to penne to pensa to penbiang to penbit ya karam kabet ya ka syat ka kemen ya ka tem kaput ya kerwai ka sel ya ka soba ka snotenan kabaklem ya pan yano kadai kabalap ai benta mafi kenrat hangi ubenriu kaseng khasi sangkmi kalom kalang yaki pararu seng bai nakitnat seng bapher banwan banyat pinjanai nakabenta kane kasngi kane ka janmet kabangi sedang menta kane ka tarik
te kumta ko kenrat dei tawan her mabi ban aibon yaki rangba yaki rangsan yau presiden jong ka Seng Khasi Seng mi ringkat yus kateri bat kinom kitkam jong ka jepike hak Seng mi bat habaro kenrat ki pararo Seng ki badon halaka jong ka kenhon halaka jong ka komiti haringkat kitrat Seng baro kinang beang kinang bet hak kot hak khia hak syaj hak thun ako kenrat hapdeng kene ka penkhe hang ne hapdeng kene ka penjanai hakane ka madan hakane ka lampung hawaking tayodon ko kenrat kisabot kisakai kisabrat sautingam yodon kikinyo kenbat yodon kikang kika yodon kipelengo pelengan ya kita taweng ya kita to kendan ako kenrat dei topet to jgo mabi kat banang penjanai ka Seng Khasi kanang itenat kanang ithyang ko kenrat ngida kerku haringkat ukhawe khausan haringkat khoj suba baki bawan banesyem benta hakane ka chanit ki khon samla ken thai shinrang ki rangba ki rangsan bakinda beang ka jumot jing perkhat bakinda syai ka jabing jadom nadu ka tien nadu ka thalik nadu ka syat nadu ka kmen nadu karwai nadu ka siau ako kenran tang kini kintin ngangu ngadem to dang ai kabor kabut hakinong yalam jong ka Seng Khasi bakin nang la ban penbiang penbet ya kala syai ya ka cisngi tang kini kintin ko kenran ngi uben riu yo ngi dunan tuan ban pendam yo ngi bakla to damap yo ngi laj to hikai kane ken kenran haswa bangan penkut kalong kenran kabangila penkhe lupa nak benta ka Seng Khosnem bakan yet bet kan ya enti bakan long ka bajok tangkri kintin ngangu ngadem syiha jaru syiha jaru syiha jaru Check laro tu switch check switch nak ni ajrong ni buat ajrong dia klik laro tu switch apa tu ajrong no stand not stand Kublai Presiden kejingkran mengelai kublai ru ya komiti temenusan Seng Khasi KMIE dabenta kangu kedam mengelai ngadap nak kejing men ban pediang subhai fi baro syakani ka tamasa mengilajer keteng na Thymmei kini ka tamasa kanlong lor asngi ban ngilajir ki kenhun syar kenhun ki ban ai ki jingruai ki weida ki kenhun ki ban peni ki jingruspa ki jingyar ki jingjeliu jong larti balasan nak Thymmei usopet benang kawai ka benta ka kongsan ka bakerpang jong kani ka tamasa ka long ka sound and light show kani ka sound and light show kani ka film ka ba lingkot kumba arpo minit kapapatay pang jingwan lang brio man brio
Uneu trap neu skum sesla perthai limbaga jingking siar halor usopet beneng. Ngila cer keteng ya kini ka film ka Thymmei ka Thynnei ka Shillong. But ringkat kidur bafinyo kidan ki lights hangni Hamadan but sadian ka stage kiban penipu penpeng ya ka film. But kidan kisur bangin record but pen wonder but pen ngam jilio ya kibapet ya kini film. But skau thu ya ka long brio hak man blai sat jong pri neu trap. Ti ya kiba pet ya kini ka program kibom skau thu Khasi ngan SHILLONG da ketian parang. Very good evening to everyone who's here, watching online and present here in Madan Waking. We welcome you to the Thymmei Festival 2022. This festival will be held over 2 days and is meant to highlight the richness and the great depth of the culture of the land known as Kabri Neothrap, the land of the 7 huts. And through this festival, if you're not initiated with a large part of Khasi Jaintia culture, it will give you it'll be a great window into understanding so much of how the culture has evolved, the spiritual roots, the meaning behind a lot of the dances, the meaning behind the songs. And there's a very special component, which is the sound and light show, where it speaks on the creation story of the Khasis. So I hope you'll enjoy this show. And now I will hand over the program, the running of the program, to our 2 compares, Dauhi Suyam and Kong Lasharai. Khublai Shibun. Kuatlas. Okay. Kublisbun ifi parakur prakha kejanmit kebesuk bekmen ikermen kadbal ke program kadang yai sekman ki nongwan du kinang don ngatip hakajuk mentah kedeng kali mo kabagi ong kejur ha te ngatrai babun ki ba layafon yang aru mentan kyong la sedang na pagsang ngong la jan sedang kyong ngidang sakut hangta te ki babun hi kidai ki bedang sakut hagi kali ki jongki bakinwan chane ndai ngin num apsu yaki inya be sekman katum ka program ki jongi Kublai pi baro ki balaya poilang syakanye te mentangin sedang no ke program dakabangi kochwa yaki kinhun katabyang kisur hara katabyang kisur hara
is a performing arts school of Seng Khasi KMIE, founded in the year 2019. Kini ki samna samhoi ki hebret ki ba nakaseng si kami ki baju wan haga school ai jing hikai ka bagi khot ika kasur ketebian kisur hara sobha ini thapti ban ai men sem lang ya kini ki heb ki samna samhoi jomi Apa pesan nama kita ini? Saya nampak dia. Oi. Hah? Bawan dan kamu kan. Oh, lihat di orang sob. Oi, oi. To look coordination with the Ngebuhay. Bang skor. Yang kan sedia. Oh. Tangannya. Masuk dah.
Salam. Jingmen halaga soti, jingmen halaga soti, barogi nyoko. Jobian, 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 Jobian. Kalong ka jingruai ka basmo tenat dei. Dia minta nin khadlo ye kikin hun chat laho. Namenta bang suk ya ki parok jungi ki bomdei ki bam suhu khasi nan shuai gejis jong kasha laho aktin pareng. The Laho dance is one of the traditional dance of the Panars from Giant Hills. In fact, the original name of the dance is the Chipia dance. Presumably, the name Laho originated out of the singing Ho Aho Aho, the severance of mythological golden ladder to link man from God. However, man wanted to express his gratitude to God's bounteous blessing. Hence, the Laho dance was founded, which was also believed to be the most befitting token of man's expression of gratitude to God's mercy and love. In Laho dance, a female dance is flanked by two male dancers. The young maiden represents the custodian of a family and the preserver of the race. The male dancer on her right symbolizes the uncle who is considered as a protector of the family and the clan. The one on her left represents her husband or father, considered as the progenitor of a particular family or clan. The lone maiden who dances with the rhythm symbolizes the priestess, the caretaker of all family or clan, religion, rites, and ritual. Please welcome on stage the Laho dance.
Hello, check. Hello, check. Monitor. Kapag monitor. Mic 16. Hello, check.
telah bertah Yowan Sumar Yowan Sendra Ya kaberem Kubleisbun ikiti kon samla jongka Sainraj Shillong namanta to ka shan laho hadin jongka shan laho klem de penslam ye kapor ngan khod do shisnan ya hinong tem na ka kunhon da Thymmei Tia kumban pensyaya pi ya kan ye shapang kan ka kunhun da Thymmei bala Seng di dajiet Kongor is the founder of Thymmei Performing Arts. It's a group of music, dance and theatre located at Thymmei Mattei Complex, Shillong 793014 near Smith Bus Stand. Thymmei means from the roads, indigenous of Khasi Jaintia tribes. The members in this group are from different branches of Seng Khasi and also friends from different community. The aim of this group is to preserve folk culture and defending dignity. Thymmei also doing folk fusions as for the demand of modernization in music without ignoring the folk culture in today's generation. Please welcome on stage Thymmei. Pos lah pos, tak pos. Dah sedang record ah. Cerdas.
Check. Boleh pergi berak. Check. Kani kui penginai mentapan kedai keteng thaulang yo be. Check. On di sana.
ฉันใครผู้รำกษาเปิดโตแต่สิที่ฉันใครผู้รำกษาเปิดโตไม่ยาไม่ยาพาเท่าหลังไม่ยาไม่ยาพาเท่าหลังไม่คนอากูไม่ค่ะพี่ทุ่มพี่บายางามาเกี่ยวลองเรียนยิ่งยงงาพี่เจอพี่ทอยางาเฮ้ใส่พี่ฉันไรบุรำกษาเปิดโตเฮ้ใส่พี่ฉันไรบุรำกษาเปิดโตไม่ยาไม่ยาพาเท่าหลังไม่ยาไม่ยาพาเท่าหลังอาปาพี่ทำละปะนี่ไม่ชีวิตเจี๊ยบเต็นจู Kerku atau lang yau bay kanam kayai ku play Tesay pishan kerai puram kasa perto Tesay pishan kerai puram kasa perto Maya maya pa thau langไม่ยาไม่ยาพาเท่าหลังไม่ไม่เท่าหลัง อาปาเท่าหลังเท่าหลังอากูกีเท่าหลังยาวไป Such a kilo Mantre monga hartai Kalong tu kerda Maya maya pa thau lang Maya maya pa thau lang Please one. Ko pat sha tronga
Khasi ka iriong ngan siya Mapin long beriw Kani ka birthday Lingkor makia Ngan kit marwe Lingkor makia Ngan kit marwe Shakin thoit kukun Hát lap ni imay Klap dan jingkus lai kun Hang ni ha birthday Ondap hilahi lasan Ondap hiramba Turong imay kun Shadrong turang Jing duk jing shi Tam jing jin jar iban Shap rang nan dur Shadin nan ong kin gan Shim tang jing sneng jing krau jing idba Janai kaspa birthday Dingam don man ai kaspa birthday Dingam don man ai Shot in toy kukun Ha lap le imay Klam dan jing kus lai kun Hang mi ha birthday Onda pila helasan Onda piramba Turong imay kun Shadrong turang Haba pipang Pishitong pibun Bensim kadiaw Kanoah na bangun Madnungan niya ni Joria Piha ka birthday Kujing ay gordo Yang ah na uplay Kujing ay gordo Yang ah na uplay Shotgun thoit kukun Halap ni imay Klap dan jikus lai kun Ang ni ha birthday Onda pila helasan Onda piramba Rong imay kun Shadrong turang Turong imay kun Shadrong turang Visual, kini try kadum ta, keteng shot komen.
sebut. Nga tharai don kamban kam thapti kam jam susu kam dam ya nagamta ini hebaret I hana warjri badang tras nam karta haka dui tara ibatam yang tu dui tara thapti kam jur namta I hana warjri Thymmei ki surgery ki bapi ai ki long ki batiang hadu kata-kata bangin dalechi yang ru ngin ken mau ki tu ki surgery ka bak pi ai mo pi te min ta ngin yang no shakman da ka bangi khot ye ki kin hon jong ka shat masti dia kung bangin batay syapang kani kamasti haka rukom shat ushinrang ka shat masti ka ring yaki nong petkai bat ka penso yaki khmat namar ka penpau yak jingale ni yapom haki ar benta haki ar mamna jong ki ar saw ni henry ki nong shat haka sur jong ka sing masti lingba karyam ka pet ki marding marking jong ushinrang ubabat laka wailam hakakti kaman bat usim piapat hakakti kadiang kapin pau ya kaminsiam bashinrang wat jongki klawat Khasi hindai hakatma ni ka jinyale lapin ne pensan ya kania lingba ka shad masti jong ka shad sukminsiam kapin pau ru ya ka jingmut jong ka jingya Kublai markeliang kum kadak jong ka minsiam yalia kai slobha ha ka jing pendam ya usimpia bat ka jing pendam la ka wailam lai sien lai wat ka long ban weng ban kedat ya ka saw ka san bat ka shong terut hala ka long rinyeng ban ya thau ya pam da ka wait Katari para brio hadu katni kakhya kaperkhat Khasi ya kasaw kasyan katurut kasmer hakalong brio kum ukhasi ya kashat masti laju sharu hadien bladab lenyam haki it kihima kishnong kithaw ban pin I ya ka jisngu yala ublay nong thaw Sobha ban priang burom da ka thapti namta kinik samla Kiban ai happy yang ka shat masti
Don gibawan pasiau menenga kiong ba ngayeng pelat sedin te yang ngatum dan nong pecu andrei ti badang bayang bat pi di bakam samla balik man yalam kham sakmat takada wan ngatur no kham sakmat ngan yalam lang ni bakam samla bilang samla mo sakmat te kublai sibo ni kitu ki samla kibai to ka syat mesti ka wan hapren ka jingkrian kala kham saat Sisin bawa sawa kabom keksing kiong mo ki kijat ki kitiwat ofisia ba syong ru hagani por ngapriang burom ru ya kinong pe kai ki jongi ki bape ya ka live show haga YouTube channel jong ka Seng Khasi ipriang burom ya ki ru mentapat ke program ke bobot kedai ke program ke ba ngila kuala bun senem mentah, niju terang bah, te mencium senem ngila yo eka, but ngila tes, ngila try, ngila ya pej, te nyai kublai ki tu ki samla ki samhoi parok ki balaya dan mentah, ban pelong yang ni ka sound light show ke bacop, krem dajar kerteng iwe, ke kerteng jong ke ni ka sound light show ke day, ke Thymmei, ke Tinre, ke Shelllong. The origin, the essence, the source. Barok ngi tip bat kadi ke jengit jungi ukon Khasi khara ba ka Thymmei longwan breu ke jungi syakani ke sela pertai kadi lamba ulum sopet beneng ndai bonsin
bon ki khana bon ki jing batai ki bawan chupang lutup neng don ki badai don ki balaj don ki bakla te hakani kapor nga sokumen shibon ba ngiyo hadin bang iwan jiktip iwan bria na ki babon ki sos mong ki ong ki reutip ki reusampang ki baidai ki reutumen ki reusan na ka sengasi kamtam ye ba sumar sing sawyang ibalatho shibon teli ki kot te Dailma jungi bangi sala ban pen urlong ban penwandur ya kani ka saunan light show nga kermen pilai long pilai kwa banya pedno ya kata ka saunan light show gjongi hakaba video shisha kan long ka ege kaba pinsa kan mau bat kaban hikai ru yangi syafang ki ba pun kiba pun ha kiba nging datip ha te ngikermen da kani ka film kani ka sound light show kan ai shibon ki jing mentoi ya pi paro Play ka play ki play long play. Unong bu unong tang na lora tapin. Unong belong unong penman. Unong bu benta no samda. Unong pendap unong penbiang. Unong serinying unong serita. Unong ay unong penkam. Unong tung unong tir. Ubala ubayay. Ublay balai, kablay may nang hukum, ublay try kendrat, siya jarmu, siya jardem. Nagahok kesikintin belabu la pelong penman. Yupor nadu belabu la tau. Ye kalengit kalengor bom jukut bom la banjau. Ye ka sorkap alor ka beneng ka sahit. La pelong penman ye ka pertai. Ka berwin ka basyat pelun lensuun. Mariang Merilo, Merisan, Merilang. Kasi kasim besit, kasim besyai, kasim bamar, kangi kelung. Ubnai kat sausnya jelun lempun. Nakayau beram o utaulang basah. Lakai keleer, gading. Kikon prangsi badan jenim. Kaum kersai nadu kendal tang di. Kod suba ksiar ruba. Kading berhem pensaat pensit. Kading bari sumar biskaram. Nang kesni kalong nangkong. Long kamau long kanar, hatala long kawa jelu kayar, kilong bejrang betpian, hata salong plang luber. Latuj ki umrit, larengko ki umba, lekup lasam ke meramo, la jengjengam ke mariang,
Lespe la shilik ki klau ki tap. Lami ki bapar lami ki bahir. La tension kesni ubnai. Ki life o klur has sayat neng. Day haka ayam ksya. Ki kandru trap kandru skum. Ki her ki kiu na jinking ksya. Kisni ki por ka satichu. Kandru kisno yajri kaka. Tang no tang jri tang ya tang try. Man la ka step kasni. La perthai sni ki rap ki riang. Jai ka mera mo ka god ka naam. Bumdan no sinchar. Blay ki blay ka mena ko kum. Kisngo ki pet ki. La syam nang kong ka darbar play. Ka berkat pesan bisa. La tau lo nadong syadong. La pansara klem no siliang. Darbar play kumta karai. Bakandai trap halor gensa. Uhnyu trap uhnyu skum. Un yar setipian kum nong sinchar. Kumta jutang jubat sakhi muhar kasyap ular. Ki blay long blay ka me hukum. Yo new trap new skum. Us em la kriya nong ya. Nalenti saintly ki new rom. Dingdo sanshar bishar urar. Ki pay hakler sopat neng. Seng kanyam gerukom riti dustur. Kisang yashnam rat kiit kihima. Utray gandrat bubu betau. Nagnor upet bisyari baro kalong gaman. Ladai ke por bansam yepha bat kibenta. Kumta darbar blay sa sisin kasyong. Bansigap bansyo. Kaya pan kaysa naging laipo itintaw. Unyaw trap, unyaw skum, unyaw kaktiin kabit, tingdo sinsyar. Ulang unyaw pangsiap, unyaw spam. Unyaw ringkaw basapat, unri kalong kentang. Em sinjang kamelisan kaplay sinjar ki Punjab yes sinjar khadar alor ki life ho jung thal pandan kasuk pandan kasam ban bajrinti thai mariam na po kaslur yang sat sinon yang dor yang rasong kadaw nyutrap alagan yam teplay saudong saput Saukun kari.
Rồi những cam một lần cái này vẫn bám lòng bèo cam mai lòng spa cùng ta đến dây cam mi cái sân nhập bật thấy cái cát đông cát banang pam bejlea ukla kitak bomom kidam dei but ipret sao bos di berdat kadiyai ka kelam kram kumta pat spa kan hoi risan lawan pat jing shit jing sha life ho jing thao pen kre kumta dam kaput kesat ka kaman kesni ubnai ki shipara lumbung shat ki wan dirpor kisah keno kisah kensi kenha kesni kepet yamrak sakram lamat datang mengi petri tertai klip klip kedung sasisil pat kabam long riu kamai long spa hapdeng lai phau jing thao kan rei ragot kan sha terut kikri hapdeng gedung kasyayong yin manuvan lai desa itu darbal lai phau jing thao lalum lalang shano kasnang shano kakraw satang pensit pensat pensai wat la kata darbar larai gawai ban bhat lam tin sha unong thao man ma kilat kitam duna lahir ke dor long breu man breu hati ukla ko siang ki badan ke but badan ke bor andai kini bro kenran din ko karang mo ko pia wang ban kit mo ukit au kan jing sarong akamat mengi ukla makor umdan buram umdan surum saki jingdam gameni sirdau hapan kit kenat sawai badang jadar pa utaken ong uklim thang ling yong dei kun lembiang ubaklam spong klam drong rinyao nung khat leret udai us erko usang hayo samprong hayo sampai akamat darbal lai phau jing thao upla ya la jing klap balong lembiang kadu kongo menik jamin akamat mengi besit besar kumta lembut lembiang di jing sungrit sungriha jayu dan kumut punong ukrat lenti ukrat sengki kalakat ladau lakat ding sning ki ajakan reitringen dasbun mensiu lakular pakin saki dan bentalam apok duan dupat murat akram lamat datang pensiun akamat kami kesim besyat Ulasat Yapan itu usang kaniau crowd datang dekentin hok dekentin sat ban lau apot sapsi lai phau jing thao bekas MC pat sasisi junom kan shit kan shai pernai hang ta apne kilai mau bersih kikrit mini sani chatai sapat nang rungau basa keri nyutrap Shillong yang nam buram yu lei Shillong dan yai bajab kasai ka jingdum ka jingking ser mla ban yu isu jai ka daipat kam mensim kser kapapnya so junum ubreu bat lau nong thao nong bu ki keu ki jing duai ki jing kerpat ki mensim ki basu e songrit shau nong thao bat hiar pat ki jing ker khu jing ker dot balong ke e ka ba ke jutang jong lum sabat nang
uyang adu kini kisni kipor. Aman lagas nam kedan kekiu pen ringiu pen kesan ringiu seduk ler jang ulum sabet nang akaba deki pau hajar rupa kipai seduk keduan kedupat baningo edem ya dewai pirat banyo ikamensim jang ketebreu tebrei Kumba kakme kepusa yalaki kun lembau sopet kumtaru ulom sopet neng uyang rasong pan penek perskem ika hok kesikentin Hasini hasila mo imay iram au kenda Ani bangi layar ngilalang mo kikon kenda tho Kon yo bay kon tau lang in yo skum in yo trem ngila pu ngila pi kom kiso kisentiu ba ihun ba itena Ani kenda Ngikirpat Hakman kilay snong kilay tau lay mulum lay jaka Ani ngidangu ngidadem Ya kilay maringkau Ya kilay mapasa Kinong da kinong ker Kinong kit kinong ba Habang ngingu ngidem Ya kiblay kimablay kipablay Ngipan haringkat niya kitay kiring kau kibasa kibadon hamulup kidadon hajaka halay snong halay ta aning ida kerpan mo banbiang lakakat lakakya lakasat lakatur ngida biang kendrado ban kerku ban kerdo ban nangkrau kakamay kakaji kakayi kapatay Ani kinran ngida kerpan ya kiblay kiring kau kibasa kinang da kinang ker ya kaklam ya kango ya katay katerut kasima ulebor utombor udakat uruna Tetang kita mau kikentin ngadangu ngadadam hakimat kijong pi ko bilay to ay bor to ay bun moyangi mo ukun ngenyos kum ngenyos tram ngindang la mo bandri ban suma ya kabeng ya kabin ban pene ya kanyam ya karukom ya kariti ya katustur balabu unyi ukom ngangu ngadem kendrat si hajangu si hajangu si hajangu
Ni lempu dah kap shot. Belum tiap. One more people ni an mat. Kira nak kamera sebar. Kira nak tu kamera sebar. Nah, kermen ba ketua Sound Light Show kalong kaba itanan, kaba pho, kaba ping. Ne pia song kumno. Lada pi soba kabyang baha soba ya thap ti khamjam. Kan ai mensim ya kli samla ki bachna ya ka film. Hagawai dei bat ka ne ka Sound Light Show ya ai kubleiru ya ki team members na po ka PNA technology na Bangalore ki badon lang hang ni arngut ki engineers bapri laimate soundmate ki lai do thia do dem ki don hang ni tengai kublei ru ya ka PNA technology Bangalore. Thank you PNA technology. Insdang no ya ka jingi khun ka lukhimai badu Nai kat sau sinya. Pikwa ban pet, yaki? Musician, ready? Natarai kani kandai kasin kebaningkong ba ni peloy kani ka competition kani ka jingia khun ka jingia kop hakaba ngi don ru ya ka live band nginum le ya ki background music and ngin le da ki live band Hashwa bangin sedang ya kani ni don kam ya ki nong bishar bodon burom ngathari ki nong bishar kla ya don halala ki jong ki jaka ki joki inong bishar banikong idai ikong lapenhon sun ngathrai lanangong ikong lapenhon sun piatip dei mano patip dei mano i actress lani kapuron mo iong Khasi kapuron jong ka film yodo
ibalayo kani ka film kani ru balayo ka national award but kumjuru ya ka kim jiskon award ha ka arfusau busan international film festival slova thapti namanta I lapenhun sun Iba arpad I judges ni Shongknor ita idei I Andrew Jana Ideiru ibala jujop teng ya kahaka kerdan unai khat sau sinya haus nam arajar khanyo te ila ailut ki ila kumban ong ila no sinyang shibun ea hakani ka Seng Khasi ki bala le kublai shibun Andrew Jana udong bishar ubala ipat badan lang magi idei iprasnong ng junga na kasnong syampong but ita idei iba kerlangki papang iba kerlangki papang ideiru vice president jongga senlang senra SHILLONG but ideiru iwe ni kinong bishar iba julik bishar selong judge keleng dei kublai shibun ya kini barok laingut ki nong bishar ki jongi ikong lapenhun iba Andrew ba iba kerlangki ya kapor ke jongpi na tip pancong tum dei kawasuk nalor bahab judge nalor kawang sekakriat kawang sautha na kerben pilayra ki tupia pilaya persaj bhai ladi bat kumjoru ya pi pai ba tongin sang no ya kani ka jingi khun jongi ka lukhimai bat unai khatsau sunya contestant Ibalingkong Bada Rishisha Kongsit Slova bye bye etap tin mata jungi ai mung sebi unai khat sau sunya unoi shimta nakliak shenrang u contestant balingkong udai u klan borlang tensong Yang Kilukimai and Konoi contestant number 2 Idlang Kongtao
Nakaliang unay katsausinya, ngin kono I contestant number 2, Shanbol Kongja. Unai Katsausunia, contestant number 2, Shanbol Kongja. Khasi, contestant number 3, Bashisha Wadzri. Contestant belai nak Shenrang ide Iwanshan Kupar Lingdo. Kamjam baik-baik kita tapsi kijong pi. Nakaliang kikintay kan khodi contestant number 4, Wanda Hun Shisha Kharkongor. Bot biang nak Shenrang daum Monslova Genter. Contestant number 4. Contestant
buon part in contestant Masan na Kishenrang ide is Sanji P. Khasi. Yang kikintain it con iri palang sun contestant number 6. So kerja maroi, semua baik ba? Slow, kepidan, angni, amadan lempo, hakiki. Contestant number 6 Naki Shinrang, Liodan Marbanyang. Nakal yang kikintain contestant number 7 Bashika Latma. Dia top jam kikintain. Contestant number 7, Dainam Ding Dong.
uday para bor merthong. Nakaliang kikintay, contestant number 9, Lari Akor Kharkongor. Gertom makhendai naki shenrang uday Darian Marbanyang. Nakaliang kikintay, contestant number 10, Ibada Wan Kemen Dieng Doa. Nong aireng wa shipo nakaliang kisirang uday urana Seng kriam. Nakaliang kikintay, contestant number 11, Daisika Marbanyang.
Haga playing 11. Ubok Hadway, Uday, Adrian Shilla. Nakaliang gigintay, contestant bakal ar, laumon da iding doa. But iba ayrang kado hakane kay ko na lukimay iday contestant bakhalay itay iday ibahon nongrong. Adin yung kaduka round ke peningkong gin kot biang yakini ginong isim menta namar bon nangi ngilai karyam dedem nrei bon nangi pada ngimdat haptepat kidei kiriam kibanakan do kathai de hangne bangiong bagajan kanriyo hinyo trep kolok berus pa hadu kata-kata akaba kiriam kibei kiba bon jangidan nrei bon pat bangim ju isyo gim tu hamtep Wakidei nakano kathai di kini kino isimenta kin batai daladehi yakariam kajomki. Please welcome contestant number 1 nakaliang kikintai Ibada Risha Kongsit. Baro, ningkong nga ay ngo yung play try kadrat, bala ay yang i kanikalat, mangin niya kendo lang kumne kroy. Nga ay kuplay kinong nishar badan burom, nga ay kuplay ya isyong kanor ha kanika janmit, nga ay kuplay ya kaseng kasik may maukar, kabalalawan penlong ni kanika tamasa, kabala ay kerteng na Thymmei. Nga ay kuplay ya kiparakur kiparakha, kumjuro ya kinong isyong mentalang, Bakum juru ipi kibayadan lang ha kanika limpong.
Kakerteng jonga day badari sya kongsen. Ngasong nga sa hanong ra. Karta jonga kadai khatra. Ngariam kum inong war syala. Karyam syala kadai karyam tendrai. Kabak inong syala. Kiriam nadu kilong syua mansua. Kini kiriam kilong. Kajan et muka. Kajan kop soriu. Bat kajan pin soriu. Kublay shibun. Nakaliang kisinrang ngin kornoi contestant baningkong kran bor lang tin song. Lấy sibun yang pi baro lawan ni. Lấy sibun yang pi baro para seng para kur ki lawan ni ke janmet bansaki ya kan ni ya kan ni ka Lấy sibun yang pi baro para kur para kai ki lawan ni ke janmet bansaki ya kan chính là có trong cả lúc khi mai bạn unai khát sao sinh nhà bạn nè cái trái bên riêu bạn nè cái riti ngay dân hành địa cái tranh cái nam klein bao lăng tên song song asa mau lai pumuri bạn ngariam kum utirat sing ujuk pendakam ya ka white ya ka setia kenam bakarantia hakaba bạn nè mai ginong syun jungi Kisipai kibana bibilat Blaisbon di Piru. Kamdei ke besuk banian hangmi ban kren. Nalor bakriat, nalor nervous, nalor mui eno. Namar nani thok ipi ngiru mui manu basong satu. Te nada fikam ya thap fikam jam kan ai mun semeki. Hakam tam hakapor be ki long tete. Sisi long tete soba ya thap ti ban ai mun semeki mo. Bai ba boro. Contestant number 2, Lang Kong Tao. Jutang hok ningkong Khasi blay pi baro kakerteng jonga kadai lang kong thao ngasong ngasa hajaya lan sonale na day khat khandai snam karta kashnong trai jonga kadai na pen uslam na yeng hang ni Nariam daga Shah lahu Kendiat cakang ini Nariam Kathai sati Kavala Shah marway Hapadeng junggi Kayeng Na kalingdo Jongari Bat Kaburam Kanyam bat kaduster Urang sati ubanga Tawa haka Mon Jonga uyeng namanta ukupa Ukini uba Yada ya kayeng kasam bat kakor kacat Hakaliang kamon jong hakaliang kadiang jonga uyeng na kabenta ukupa uba penroy ya kayeng kasam bat kajat benriu uba nga te singkay ni uyeng na menta ulok
Kasyat lahu kadai kasyat kabak kijurwai rengkat bat ki kenhun jong ki nongruai kiba penba bat hagane gajing ruai haman la ka bakut jongka kiju ruai ho kalaho ha bakut gajing ruai kiju ruai yakini kublai shibun Nakaliang Kishinrang in Kodi contestant number 8 Sanbor Khongja. Kemit kebakriat kemit keba ngautanat ngai kublai ya kipat ba kiba ban Krisyan bat ya kinong bisyar syakane ka na Thymmei jongga Seng Khasi Seng kemi ngan penito yipi ba ke kerteng ke jonga ngade usyan bor na kukur kajat Khongja ngadai inong isim benta ubaar nak syenra ngasyong asa hasnong wa thabru Shillong kasnong jonga kadai napen ursla ngajang hang ne ban pen i syapi ya kae keba ngariam menta kamit hakane ka tamasa na Thymmei Karyam kaba ngariam menta kadai karyam jongki penar karyam kaba juriam da uklawat kari jentia ubo kiang nangba kane karyam kadai karyam kaba kamper na kiwepat kiryam kaba amju kamsyam ba kiwe kiryam namar kane kadai karyam letma jong ubo kiang nangba ngan penito hangne ba kai kaba ngapong ngadonya ka jainbo haka kten penar ki yang ke Yuslen ngadonya ka jimpong haka kten penar ki yang ke jengki ringkat bat uknam karente ringkat bat ka waidam haka kti tia ceprang kon gari jentia yau em ke nyam yau em ka jaitbru patba gari jentia kemedia ki kemat jonga hau ding pasi lada ki kemat jonga ki kemet syami sngi keri jongi kenyo ya ke jinglai lut hapo chispa snampura lada ki kemat jonga ki pai syasap sngi keri jongi kan long merang syirta jengim dagini ki kenten kado wak yang ba kublai shibon ya pibaro kublai shibon yo tu contestant kilian Kishinrang dapat dengan kod ya i contestant belai nak kentai Bashisha Wardri. Para khabaro ki bala asa khilang kani ka janmian sangkanar badun buram nang bishar ki badan buram bat kumju ki pat ba nang kersan ngakarteng ibashi shawarjri ngadan arpisan senam karta bat shanga sa apo lumuba aparshlang karyam ka banga pen I hapi menta kadesh jengkithan bhairumbang bat ya kani karyam na juriam bah kapor bagi let chapo ki pentha ka ba bakin sho ka ba khablei shibun Check. Contestant number 2, nakaliang kikintay. Number 3, dia minta in khot no nakaliang
Nagaliang Kishinrang, contestant number 3, Wanshan Kupar Lingdoa. Kejanmian kebesuk ke KMIE para riu Seng lawan hani kejanmian. Nikong nik syam ngai kublai utrai kendrat unong tau unong bu. Bula ai nga kerenyeng kerenyot kebebet kebebiang kumurang khat arbor. Ti kerteng jonga kelong Wanshan Kupar Lingdo mau pelang. Kekerta jonga arpu arsnam tinggal syong ngasa halum syam syanmeri. Kini karyam mengapni mentah api. Kini karyam tendra jeng syela ba unu usinrang urang khat arbor upai syabun hakpor upai kapoi man uju pongkumne utap ikirin dia arliang upaila bat kespong rongba bat kebo kublai shibun kublai yupi gorongba nasyala mendapat ikot ya i Wanda Hon Shisha Kharkungor contestant number 4. Nikong ning syam nga ai kublai kinong bisya bagi kipai ba kibla poi mentah kan ya kajannya. Kakerteng jonga kade Wanda Hon Shisha Kharkungor karta jonga de arpuis nem. Ha kane karyam tenrai ngariam kum kapan nong lai. Ya kapan nong lai lakha house nem kanyo spa khandai. Kade nakashnong rimbai kabahap ha ka hima nong khlam. Kapan nong light kade ka kante ka baningkong banni banyale persya ya ka British banyada na kabenta kari ba kajat penrio kaderu ka kante ka baay men siya mingi kilong dien bangin amran dien henry bangin long ki bachelor bangin yale persya ladadon kijing e hangi kublai shibun Wanda Hon Shisha Kharkungor minta imkhot no I contestant number 4 Nagaliang Kishinrang Mons Ngobha Kintian Katpai Mons Ngobha Kintian idang wan ngakerpat yak tu ki hebret ki bashim menta haka kids fashion show sobha kinwan no shadin stage kitu ki hebret bashim menta haka kids fashion show Baru ubre ubastan mano bala malam lem topli kalan kumno unlaj batkran ya ini kentir la kren la usso sotam ngai kublai langi pi baro bai dan lang hne hakhlip man mementang kerteng jonga mons ngobha kor kenter ngawan nakasnong kenba senteng kabahap hapo circle mosen ram ngapan ia pi kan karyam jong manik raitong kaba kentup ya kan ka syarti ba ulah pendenkam hakamit senya ndau ladap bam ladap sle ulah pong kini kijan bat uput gisur bamelung lai pujai bat unang haru ban put ya sur bamelung jang kejing susi nomor ulang ru ukun raitong klem kemi klem kepa klem men klem para u im marwai usa marwai umdan bai lek ewan umdan bai syong ne yeti alang te tangkine kentien kublai sia jaru in khotpat
ya ipen syai sun ibadai contestant ibasan. Ningkong sharp na ai kublei ya pi ba ro ki nang shong knor ki nang bishar ya ki nang penyat bat kum juru ya ki nang ya shembentalang benta ka janmiet nga de ipen shaisen nga shong nga sa harrenja nga dan ha kekerdan jingpulir class 12 Hakapor bas ngau kelut nga just tenat ru bangan shot but bang lekai basketball. Kani karyam bangan riam menta kadi karyam shot pun benriu baju khodru ka shot suk mensim ngan batai spang kani karyam kani kadi kapan snian bat uni udai utiula suban baju batai Sapang baju peni ya kiken thei badang soti badang khut jong kiken thei samla uni udai ushan rendang uni udai upaila ya uni ubasau thau ya kishen rang but uni uksiar thau ya kiken thei but kani kadai kamahu kani kadai kata uni pat udai ukentri taba but uni pat udai sai khlong kublai shibun Pin Shai Sun Nakaliang Shinrang and Kotnoi contestant number Sanji P. Khasi. Kendit ketenar keken, paro kesnong kesmi, dai ha urang bagen, ki brio baro ki in. Ya kini kikin lason, nak sembo perkan, jong ketui teraksiar. Ningkong ning syam, nga aingu ya ublay dari kenran, ubalala menpli ya kelat kalenti, bangi lala menpelong ya kene katamasa, kebakarting kanat Thymmei. Kajanmit kebasuk kebakmen ya pibaro kiparakur kiparaka kiparaker kiparamer kibia donlang hangne kroi menta ngapen itu yalde ga kerteng sanji prakasri ga shong sa ha maulai nong preng bat nga dei trash dong na kemen saus ten ka bahap hapo ka mausenram is Khasi hill menta ngapen itu ya gane karyam Khasi pendan kam hakaba nilet syapri sarengka kani gede kejan hakaba sitingsni katba kasni kadang syok bunsin haba jau kasyap ngajunyat da kani gede kapla kabaong kaplasong ja bat kani gede kawai kani kendian ngapen itu yapi kani gede kejri hakpon menswa Khasi Uton hero lakajri bansiat yakisim yakido kendiat hangne po plang ben iya pi menta Khasi habau letre shalengka bunsin usong yakaja kene gede kejasong kabagi song habosla hadin kata Onda haba lapoi kasting sni ya
ila dei ka por pangin ya song ban ya bamja kumta ngi sa sei la ka ni kija hadin onda ha ba ka to kat ne ile song kai ka to kat ne ni sia sei la kwai tempo ban ya song la dei ngi ya len an ne lai ngut ban ya pya u ne kwai tempo ban ya song e tangki ni ki kentin khandiat ku play shibon play shibon fi Sanji Mendapat dengan kono yai Ribhalang Sun, contestant number 6. Ken mau ban yai em sni to yai minat ban roi jing nang jing start ban poi kami ka bas ngau tenat ya phi ba ro ning kong e nga ai ngo yo blay try kan rat da baburom ya ki shong knor ki nong bishar ki nong penyat ki pat ba ro krui ki badon lang hang ni bat kum juru ya ki ba ya shim bentalang kakerteng jonga kadai iri Ribhalang Sun nga syong nga sa harinja nga don haka jing pulie BA 5th semester haka jing im jonga kabaman kasngi nga jus ngau tenat ban shot ban le kai football bat kiwei rude ki jing le kai kelan met Indian ngan batai syapi kani karyam tenrai kabangariam mentah kadai karyam syat peliang ya kani ka syat ni ji syat hajan yang siem menchua hendai bat kumju hamadan ka syat peliang ni ji syat ngobha ha ka por syat sukra ka syat sukra laju don chisien chisnem ha ubnai yayong lani jemang haswa bantung banbet ya kani ka jing syat ka SHILLONG hapo Jaintia Hills tang kini ki kentien kublai shibun kublai shibun Ribhalang Sun mentang in kot sanagaliang shenrang di contestant number 6 Lidon Malpanyang Syam ai ngo iblit rai kan bat kunju ginong penyan akhirnya bat ini ba sembentalang akhirnya kamiet te amdon than ye ban keren kan subatai tang karyam syat kini karyam bangapong ade bang karyam syat Khasi ba pijui im man kapor man ba kidan ki syat te man batai mah kini nakhli ade kaspong te rendang wan usan rendang wan po tepeng wan sauni kencerita ba wan upoila ka sapti phong kabwa ka jante singkai bat karingkap usan singkai tangkom ta kubli sibun Lidon hadin ketua pan nginyo yai Bashika Latma contestant number 7 kajong lajong ke kampalat shwa bangan pritho ilade shi hajar ngo ya ublay unong bu unong tha ubala ubayai ubala ke ladai ni baro iwei pa iwei bat ka janmiet ka basuk bat ka bakmen yang i baro lang ka kateng jonga ka dei bashka walatma arpo arsnam karta
nakasnong Nongspong East Khasi Hill District, masyong ngasa hamaulay, hakipor kibalat ngajusngong tenat ban sngap jingrawai, ban jingi bat ban syat. Kendiat chapang kani karyam kabangapong, kani karyam kabangapong, kadai karyam jong kinong rap, kibreo kibarap kibaryang, kijupong ya kani karyam, hakeleng kabri uhinyau trap, ki khasi habakile ya kano kakam, kim jule klam daga jing sngtu, kumta kani karyam kabangapong kadan la kajingmut, kani kajan kabangate hakli, kadai kajan sngit kli kabangi ong. Kabanda ya kasngi ha performance ni habang trailing ka. Kane kajan kersha kabang kersha. Kadai kajan kabanda buram yangi ki kentai. Bat kane kajan pien kaban sendong ban lat na kawet habaki tray ki kta mensni ha por bagi trailing ka. Kane kajan kabang te ha kajan om bangate stai kadan la kajingmut. Kane kajan kabang te ha kajat ki jukhat ka sabjat. Kata kaya da na kajingkan tha jong kiskan hakapon minski bangilet tray hakalingka kaya da na kijingtong na ne kisha kibanap kibanlat ban prot na kikhawa kane kapla kabangakieng kadai kapla bagi nong rap kijupendan kam ban thap yela isong kwai isong tempo kasyon dumasla baki jubam bernya lane kibam hakapor baki syongkai Batru kibam hakapor bagi tereiru. Une umok kiu, udai way nagitian, ubagi jupendon kam, habanti ya kan lingka, tangkini kintian, kublay ya pibaro. Reishbun Bashikalatma, mentangin kon nagal yang shinrang, contestant number 7, Thymmei Ding Dong. Bat yo bre nang bo mutharu kumju mangau te nam lang deng do kerta khapras nem basong masa halang kerding mengayeng hani hen kemat jafi baro nakabenta kanam unai khatsausnya arajar arpuan karyam jonga menta bangapen i kemat jafi baro kadai jong kibreu na kari jatya ban yakan ya karyam bangapong lakan thup kajan spong thorustem kasopti le kadhara upaila ban kajan le bo tetang katahi kablay sibon Blisbon Thymmei Mentangin khotbek sisnon yai palai melem omlong contestant number 8 Pedrai hela jilong tendrai bertai kan tip bangin pernai Kumklor habaneng ngin ai jing shai ngim dei banja shaka rangai kajan miet pasuk pakamen yat kishong kenor badan buram I kongsan hakane kajan miet mat kumjuru ya pi ki parakor parakha balawan sa khilang menta mat kumjuru ya kinong yishin menta lang ngayeng hangne bangaryam mat penisha pi ya karyam kapa jongi ki khon khasi khara Tangba la jipenan kambha da kiteman sora minshwa hakapor makilit yaw lethat ban pendap penbiang hayang yakane ka kunop ki cukup ban yada yaki na uslap nukria hakapor makilit yaw ki juket yakapla bakin pendap bakin tiet kin da hayang ban pendap penbiang tangkine kintian kublay shibun Reishbun palay meliam long, mentangin kono na kaliang shinrang, contestant number 8, Parapur Mirthong.
Janmit besuk bakmen. Ya ki syoknor ki paralok parajor ki bon pet. Bat ikinang penyat ya kane karensan na Thymmei. Kakting jonga kade barapor ngasong ngasa ha krung ulum selom antai ha opas selom kata ha senang kekentot sanmer. Ngapen ipi ya kane karyam jong urang ba Khasi. Mo penen kam ya ka jantamo kum ketamo clear. Mo penen kam ha basit bakriat babe clear berkum tater. Abasit ki bu clear ki kelan clear but abakriat ki kup ya ka nakli hadu akawa but yak smuk bangabat akti kadiang ki di bat akapor bagi song thai kublai sibun kublai syajar ngu kublai sibun barapor inyo pak saya contestant number kendai Ilar Riakor Karkungor. Dabiang pabiang keperkat, tangkau badai tuban. Dabiang pabiang kaya kayeng, laharom lahaneng. Ya kan ika kintin lasot nakakot seng balatho da ibabu nalak sing yang bela. Kajanmiat kabasuk bat kabakmen ya pi baro shwa ben itu yaladi pakwa ben ai ko ble ya pi kinong bishar ya ki shong konor mata kajanmiat bat nga ai ko ble ru ya ka Seng Khasi kami mau khar balala ben pinlong ya kan ika tamasa balatip kan na Thymmei. Kajing kublai kan yai ru shapi iwei pa iwei iparakur ki paraka balala madan lang mani hakane kalumpung. Kakerteng jonga ka dei lari akor kharkongor bat no shok na sa hapo light kor nong deneng. Kerta jonga ka dei arbusan stem bat no jusgo tanat banshat bat banroi. Ngaryam kum inong yarap ban kit ya katiar le niam jogis iem kahima khairim hakas ngi pomplang yodu balatip ru yaka baka ombet ban phai shadin hakapor pakaya shakhamat kublai shibun lari akor karkongor mentangin khotno nakaliam chindra contestant number 9 Darian Marbanyang. Sia baro balaya don kani kamian mga kerteng Darian Marbanyang te ngariam kum urang ba spai unong bon jong utirat Seng tetang lakini hiki kentian kublesh boni pi baro kublesh bon Darian hadin jong Darian nginyo pan ya ibarada one commanding do contestant number 4. Baro bat kajanmit kabasuk bakmen ya iwei pa iwei ki bewan saki ya kani ka ayom lekmen ukon Khasi khara ngayeng hang ni hadansan ban bini to ya pi baro ka kerteng jonga kadai ibarawan kemen ding do nga shong sa hanongra bat ngayeng hang ni hadansan minta ban bini nam ya ka riu shlur bat ka riu kraw barat ba Jom ka jad bin riu ri Khasi ka phan nong lat ka ne ka phan nong lat ka dei ka kintei ka ban ningkong du kum ka batip kum ki riu shlur ha ka por hima nong klau ba shinchar ki ri phareng ba ki wan shinchar ki ri phareng hani ti la ju tebru yaka kum ka nong yad kanong kit kraw kanong shlur kaba light luot mut da ka pareng rungi laban ong ka unsung hero kani ka riu shlur kali da ki but
ka pendan kam da ka jabing da ki but ta ka dawi ong ba ka shinrang ki don ki khat arbor bat ki kim thei ki de ki khat ar but tang na ka ni ru ngi la ban ong ba ka ni ka riu shlur bat ka riu khrau ka yarab yu tirot sing bat ki sipai jong u ba la ban pinyap yakini ki sipai phareng ti ni dei ban sngow sarong yakata ba kum kata ka jat ben reo ka don hari khasi jongi ngakwa pentep ba ni dei ban aina myaka iwei pa iwei yakata ka reo shlor jong ka jat ben reo ri khasi ka phan nong lat kublai shibon ibada wan mending do pintangin khot no na kalyang kishinrang contestant number 10 Rana Seng Korea. Kakor kaburam, kakor bapura, hene hapar thai. Kabangila ro banjo jinger khu na ubrio bat ublai. Kajanmir kabasuk kabakmen nyapi baro, ningkong ning shap nga angu ya ublai try kan rat unong bu unong thau, ubala ubanyai, unong seiren jeng unong seireta. Nang ta ngai kublai ya imei pa ibla ai men siem banyakon yakani karensan. Kakerteng jonga kadai Rana Seng Kriam Masyong asa hamaulay nongkwar Barkasinong jonga kadai nang tina Lauslam Rangsken East Khasi District Bat nganang supendep ya KBA English na Seng Khasi College Shillong Ngaju sutenat Man thokwat Thok poetry Bat pule ke jinya tu khana ki badai syapang kalariti Kane kariam kabangariam menta Kadai kariam jong ki riwar mingi Haka bagi jupadan kam haka syat be singhalai. Utuya uba ngadeng hakli jong kajan spong. Kathau ya uta usimpa usim song. Kajan spong kaman rangba nangta ya kane kadhara kabangatawa naterpen kapeni mo urang khasi do urang baklan bor. Par kajan bo kapeni haka bor menshwa bagi khasi jupadan kam da kajan bo haka jaga jong kapatulun. Nangta kani kajan kadi kawai na kijan kibagi kijubat hakapor baki pendon kam hakashat be singkhalai jong kariwar mengi khublai shubon ipi Rana Seng Kriam Board ye part ide Daisika Marbanyang contestant number 11 Kibun kicing mong ban rat iki bon pedang ya kabainang you blay kalong kanam keburan kajanmer kebesuk bekmen pi baro kekerting jonga kalong Daisika Marbanyang bat kerta jonga kalong khat prasnam bat ngasyong ngasa ahsoyong kum kariau kenthei ngatrang ban kentiu ya ka emlang salang ukuan nyautrat nyuskum Bat ya kejat bin riau hi baro kawai. Kani kariam bangariam baro shirinyeng kadai jong kilingam. Bat kecuriam hakapor ke badan kapoi kha poiman buram nakaliang kikinthei. Bat kikinkor kinsap hado kata-katai kani kariam. Kum kilingam bat kecuriam ru ha kabayadei bat kaniam kerukom jong kilingam kublai shibun. Leishipon Daisika Marbanyang Bintangin Khotno Nakalyang Kishinrang Contestant number 11 Adrian Shillang Kublai api baro balawan no senya sakane kalempung Bat kekerteng jonga kadai Adrian meban Krausla ngadan karata kabakat prasnam bat karyam jonga kalong kumki nong Khasi mendai baki juyalet syaki tamasa bat kilat kublai shibon
Kebetulan Adrian mendapat dengan kod yai Lamandai Dengdo, contestant number 12. Kublai pi baro pelawan nak ni kejanmit. Keketeng jonga kadai lamon dai ideng do. Bat ngasong ngasa hanora. Ngajus ngotenat ban ngap jengwai bat bantung jengtung. Kani karyam kabang apni pi hang ni khmat jong pi. Kadai karyam jong ki bhoi khat ar lengdo. Bat ki bhoi nong tlo. Kublai shibun. Kublai shibun lamon da ideng do. Bentangin khot no I contestant bakhalan bahun nongrum. Ia jala di bat burami kiwei. Ngai kublai ning jong nisha be ya ublai unong tho unong bu unong thau uba ai nga kamet ka bakwat ka bakhya bangani khani karan san menta banishim menta kublai janmi de phi ki para kor para khabaro para lok para jona jan bana jingai ngadai ka bahun nong rom ar phasaus nam karta ngadana shnang lauba bat basham basa hamaulai sing haki por balan ngas ngautanat ban shan ban thung jingthung bat banya jngo kai perthai ka jing thu ha ka jing em jonga ka dei bangan long ka nong hi kai jong skol ba ha ka ni menta bangariam ka dei ka riam jong ki nong tong do kha jong ki war jantia ka ba kem thup ka ne ka thoru stem kum ka tam mo khli ka dhara ka sapti shat ka tho saru bat ka kho upaila bat ka kinji taba Kublai shibun. Kublai shibun bahun nongrum. Menta ngin yono. Kakapkin fashion show. Kublai shibun ya kitu ki nongi sebentar baro ikermen ka kriat ha ngin sutu iba ka kriat ha tengin island ya kitu ki bai sebentar bakin penkre yang lebih hebat nama tak round 2 te kat ba kitu kita kre ngin yo ya ka kids fashion show kumni sipam ngin sawan biang hang ni stage
Pelakor perakai, tapi tentang ini kita perintui. Kabam hidang takti, hidang yang kerkat yang tu kini kena ayun sim yaki. Soba, hamjam.
iskunya gini ki hep ki barret. Tunggu ini tahap lagi kecil, tajuki. Johnny Hebbaret, Soma I will see me even one. Imat di ailang badi kfa. Imat di ailang badi kfa. Ai bagi par di ailang. Soma, taksi nota jom ini Hebbaret. Modal hi kadur kadar kublai sibol
yang buat ikbe. Tuh, susunan nem, susunan nem, susunan nem, susunan. Oh, ali kan ya ini ya yang saya sih ini ya ini rakti ya baru, mau yang lambat nggak? Da shisha da ihun shisha mo kishayong small is beautiful. Kada day shisha kata ketin. Pada shongdor shisha kibarit kiba iskun. Tengah slow hakaring por ngiriman air ko sing tap ti kaba jamba naman dagi nongpot kilong tam kijungi kibi ay live music. Kumlay shibo ni pis napaka. Kiong kikin thay kam bampor ban riam ban bet wat haman kay yeng ta kalom te hang ni ka jo hi kidang ye kre te ka kam simpor kinai khat saw sunia kilalong kibala pun kre namun kikin thay ka ta ka pin kam bampor dia ne fi so bum no te namar ba kidang ngin aila di kibakin kam ta campaign kan kampen janai susu LD kampen pabril susu ngin khot no ya ka sur kitben harab kin ai ka jintam ki jongki agani por
Kesengobang di kijing tam kitu mentan ki barang sedang. Kam jam kum no ho anh em. Thì dây ập giặt mua. Marki kam shampoo kini ki lukhimai mo ni don kam ong ban pen phu e kador kadar ka jong ni ban itnat mo kadi nam dei ki chendram ki compare gi mo dei nam dei Ikan tegi ong ba tangkasan kim patta tengong kasan tem lei nomor ba jengai kamu no pajba tem don kamri ban semua te kin mi menta hagani ke round 2 ke round 2 kedai ke designer dress Kaliang kikin thei ngin khori contestant beningkong Badarisha Khongsit But no Shinrang Pat contestant number 1 Klan Borlam Teng Song
กินเทยคอนเทสต์นี่บาร์อีลังทองคา Pada kalian di Shenrang Pat di Shanbor Thongja. Bat dari Shenrang Pat Wanshan Kupar Lengdo. Badi nak kalian di Shenrang udai umon soha kente. Batu Sanji Pi Khasi. Batu Lidan Marbanyam. Naki Shenrang Pat Utainam Dengdo.
Bat nagisyen rangpat ubarapor mertong. Bat udarian marbanyang nakisyen rang. Bat nakisyen rang bat urana sing kriam. Bat nakisyen rang bat u Adrian Shilllong. Bat nagaliang gikan tehi itai day ibahon nongrom contestant na makalay. Kumbagi kani ka designer round hari por nga khot ya designer jongi ikong Vanessa Kurba sumamin thakti lang namuta ikong Vanessa Kurba. Suma ba ya thakti lang hamjam namuta i designer jongi
ibadai nak J Creation Collection Tom Vanessa Kurban. Ila poi siya kabenta ka ba yung ka elimination mo? Nakini kaningot kilukimay bat ki nai kat saus niya nginjit prangut kiwande ki top 8 kibanlet siya kaway pat karon. Sedang siya nakikintay ne sedang siya nakisundrang. Ki kentay ki ong shinrang, kentay ki ong kentay. Kuatip lah kuatip. Cungayok lah cungayok. Kuatip. Cunga. Ni sedang shunik shinrang ni yang. Ladan berkuatip. Toh. Jai bakam lakam isong shit hi ni wahajang duk cunga. Nak sedang shuan ki kentay mo. Baningkong, ban poi siya ka next round. Iban late siya ka next round iday contestant number 4. Wanda Hon Shisha Karkungor. Nakaliang kisinrang, iban late ningkong siya ka next round. Contestant number 2, Sanbor Kongja. Nakaliang Kikentay siya ka next round. Ribalang Sun, contestant number 6. Iban join na iban contestant number 2, ita iday. Contestant number 3, Wanshan Kupar Lingdo. Ibalay siya ka next round. Bashika Latma, contestant number 7. Nakaliang kisinrang. Contestant number 4, Monsnobha Kintir. Ibasaw, iday Lari Akor Kakongor. Contestant number 9. Iban join siya ka next round. Nakaliang kisinrang. Ita. Contestant number 5, Sanji P. Khasi. But, contestant ibasan, iday hindi contestant basan, ibarung siya ka next round, ibasan, iday, iba the one command dingdo, contestant number 10. At nakaliang kisinrang, iban rung siya ka next round, contestant number 6, Lidon Marbanyan. Top 8, ibawan hadin, iday contestant Daisika Marbanyang, contestant number 11. Nakaliang kisinrang pat, contestant number 7, Dainang Diendo. Vote pat sa Lamonda ay Diendo, contestant number 12. Nakaliang kisinrang, contestant number 8, Barabot Mertong. But, hagatobi, ibakado, ibayorong sa kanila round, iday, Kuno ngabjar, nang mula ya halal. Mano? Nah, lasim kerteng lajong. Nalatip kerteng jong no fisim. But haka nakal yang kikentay haka
top 8 iba khadu ide contestant number khat lai bahun nong room Banakal yang kishin rangpan. Pila naman guys? Oy tay baggas ri dat bet tikna do. Contestant number 10 Rana Seng Hagi kibapai nasko borok kini ginong job. Tau compare kitu kibalik syakawai pat karaun congratulations. Ya kitu bakram job kapor kanang don nginang don kum kini kita masa hagi senam giban bot finish menta biang sasisten hagi pon. Kublai ya kini ginong menta. Soba thak ti kham jam menta kini ginong menta. Kum mongong mene kamlong kabasok baniang hangni ban kren bania thu ye ki ai ki baki kiriam. Wat tang macam tang kerteng la jong ru la kerbe la nyu mo takadau soba sasisten namenta kini ki contestant baro soba tapti Kaniga round, kaniga question round. Kaniga question round. Ngidon iwe itai samla. Ilaban upaya ko ya ko. Pat hangtu kidon kijing keli. Kinjit katkum katuka kerteng mga khot. Na di kentai iwe untuk berangili pada section rang, berangili section kentai, lebih section rang. Insang shua natrai katma tamo, habis ahi shua no section rang. Syukur Pak di samla senrang mo. Kita bagi Syajid haga top 8. Shanbor Khongja dan ni. Shanbor Khongja. Shanbor. Subha Shanbor Khongja, Subha Finwan sini stage. Nangta Wanshan Kupar Lingdo dot. Wanshan Kupar Lingdo Snobha Wan Hangniha stage. Tarai iba eight baton. Apoy phone yung iba eight baton nakadaw la kerke kalin ang sedin. Have I attendance? Balik at tabjir magpagpoy. Nang samla sa ilong bugtahi. Ngay lading la experience ng ayan at takalan.
Don napi bakwa have attendance. Pewe telah syong susi namar ngatrai. Ilaya sedin. Lawan. Manu apa? Shanbor Khongja Subha. Subha sepen phang lang ni Shanbor Khongja. Tau ku bengong, kali ku question round ngin sedang shwa na urang kan arbor mo. Ngakot ya i sanbor khongja ba injiet ikini hai ni kho Meyo ya kajing keli na i nong bisa kerlang ki papang. Microphone. Segi judges. Halo. Kublai Cibon. Chanbor. Ba pila jit ya ka kerteng jonga bana ai kejing kelih peding jopi. Te hakani ko por ngan ai ka jinggeli ka baya dei kum urang ba. Te katkum ko berkat u Khasi. Ka ai ka jingmut kum u long kenyi ha ka yeng kasan. Kublai Cibon ya ketoga jingkeli ke jompi nong bisa ke jingkeli ke long ke ba tenat Kublai Cibon bat ke jubab ha bai de bat kenyi katkum ke jingat ke jongi ki Khasi ki kon Khasi nyau trap nyau sukom ni ki babat kamar den ya kenyam kurukam kenyam tenrai kenyam Khasi nyam tre ukni deu belabo hala ke wei pokowai kokor kejat hala ke wei pokowai kokpo hakaba ukni udeta ukle urishot ba jong ke yeng kesan ukni udeta uba bara persa kiken koriu bogdemu uban senang uban peni uban hikai bat kumjuru ukni hayeng kor ulang kumus kejem katba hayeng kikon ulang kumbukpa ubalaret bat ubakit kia Kublai Cibon. Kublai Cibon wan shan kupar lindo Mentapat nginya sa kikentei sa kalukimai bat iban ingkong iban sim ya ite ya kate ka kerteng inde i wanda hon shisha karkungor contestant number 4. Ayo dari lapin hun sun. Kublai wanda shisha, wanda hun shisha.
belajar yang aku mengenai ke jengkeli pi ke jengkeli na bentar jong pi ke kakun kado Lay ke jengkeli jong pi kakun kado hari kakun kapakat du kaban pet ya kalong yeng kalong sem kaban ri kaban sumar ya baru na yeng kaban pet ya kayeng kasem ban ri ban sumar Blisbon wanda hon sisa, ya tu kejubab kejongpi, impoi yang section rang. Nakal yang Kishinrang man call contestant number 3, Wanshan Kupar Lindo. Ba Andrew Jana. Hello, ke kublai samla wanshan, ke jingkeli jonga epi, batai ke jingmut jonga ketin kelali. Kejimut kelalian kedai ba kenu kalong yang ni ubriu ni kabriu kekelat kejimut kejing perkat ni kawan kata kejing duk kejing kejing soksat lah ni kata kawan kata kejing ruspa sia kejing duk kapen kiu skong yu brio bo umtip shu ya ka akwar ke buram akmat blay brio blay shibun Blay Shibun Wanshan Kupar Lindo mentagin poi nakaliang kikinthai. Nagaling kintay contestant number 6, Ribhalang Sun. Inong bisar iba ban keli ya ka jingkeli yang ngangat di kong lapan hunsen. Kublai di bala kejingkeli kejonga yupi ke kashat sop mensi Kublai ya pi ya ka jingkeli kashat sumen sim kadai kashat ai ngu na ka benta ka bha ka miat jong ukhun ben riu ya ublei nong thau laju pendan ru ya kashat sumen sim ha ubnai per lani samai tang kini kentin kublai shibu Kublai shibu ni fi Ribhalang Sun, impoi pat yang sa section rang. Nakaliang Kishinrang, contestant number 4, Manslow Hakinter. Ka kerteng bangayo na inang bisyar lapan hun sun. Kublai man ngobha kejingkeli kalong ke kadui tara
Lai Shibun nang bisyari kato ka jingkli jongpi. Ke kadui tara kadai ka jingtam sauk sai kabala pendan kam da ureu khasi ha kaba naduk ki menor manswa ira pendan kam pantem bat pan kan oi thia lani ban pen mi takisur bathiang asung tenat ban longru ke kaba sung tenat banom hapreng ke jing so si te yakane ka ditara hadu menta mene ye penenkam ibut yaka yake baki long shua kya lapani hab kumaong haba im kaniam im kajaj benreu kumta idi ban im yake kabala ki long shua man shua kilabu kum kidin jat hausiap kumta ai kublai pi baro kublai shibun monslo bhakenter Mentabat dengan khot saya Bashika Laitma, contestant number 7. Kublai Bashika. Kajingkli nabenta zompi kalong pitip ayu shapang kapas nanti. Kublai Shibun kong ya ka jingkali ka jongpi. Kapak sentil kadai ka khun jong ulai SHILLONG. Kabadan hakram marai. Kapak sentil kadai ka yaubei tenrai jong kijat siem. Day na kapak sentil bangi yo ya usiem jong kahima SHILLONG. Tang ini kentian kublai. Kublai Shibun Yapi Bashika. Impoi biang Shinrang. Nakaliang Kishinrang and Kori contestant number 5 Sun G P Khasi. Karting ka pangiyo kadai inong bisa kerlang ki papang. Kublai Shibun ka jingkali kan ayah pi baba ka batai yang ni ya kecingmut jong ki mau benar. Kublai Shibun nang bisa halor kata kapang. Kelihat dalam batai halor ki mau benar. Ya ki mau benar. Pila bernyi kat sabelit kat sabawang. Ti ka ulai no e kata singi ulali pet ya kata ka perteso po undala poi pachata ui bakam de ka thei babrio kadai mentang daki daka perteso dak terso sudah daki jur ti ya kani na kani ni te ba ni kata ka banga onga ba kani ka jikso sarong ba phim ju khen kwat ke ba phidon haladi ba philam niat ban pet ju dei ban mon ya ka jong ki wei ki ongum ta kata jawab jangan Kublai Shibun. Kublai Shibun iba dawan commanding do. Nakaliang Kishinrang and Kori contestant number 7 Tainam Ding Do.
kerteng bangayo kade jong I lapun hunsun. Kublai tina kecingkeli kezonga yuki kalau kai karyam khasi kombaka pau hakini kisni pemerintah batai syabhang kai karyam khasi Karyam Khasi kade kawe ke bapan I ya kipat ba bagiwan nakino kido ki jaka bat Karyam Khasi ru kapan I syong dor yangi bangi pong kapan I syong kya bat Karyam Khasi ru kadai kawe kabangi pong yin dalet syad shano kijaka nong kendok tata kita tidunga reshibu Leshbun Tainam Dingdo Dan kot biang saya I Desika Marbanyang Nagaliang Kikentay. Kakerteng bangayo kalong kelang ki papang. Kublai kong desa kajingkali kalong ba ka bangan ai pi menta kalong ba kani kadai ka wei ka benta ka ba ngi ha kari ti dos tor jongi ka sai pau ba haki nakalong kan thai te hang nga kwa ye pi ba ban batai yang i kan diat shaphang ka akor ukhasi Kublai ya kan jingkeli te shwa mangan juba ma ai kublai ya baro ki lok ki jor ki kher ki mer ki kor ki khana jan bat nan chenga te ka juba jonga kalong ba ka akor khasi kumbangi yo imta kala nang hiar shibun la hai kino ki benta ni dei ban don ya kata ka akor kum ngi ukhasi ni tebru ba ka akor ka dei kata ka bangi jukun pau ha ni em bat ka ki bayar rengkat ka em lang ka sa lang ka ba ni em man ka sni ni dei ban don ya ka kum ba ngi la yo deng ti na du ki long shwa man shwa jong ngi la yo e ka jing kai kum ukhuan ka si ni dei ban don ka ta ka jing em ka ba ngin pin pau shaban ling ba ka akol ba ka buram ka jong ngi kublai shibuan Kublai Shibun Desika Nakaliang Kishinrangan Kori contestant number 8 Bara Bor Milthong. Kublai tang yo na ikong lapan hunsun Kublai barawa kajingkeli kazonga kalong kai katangjan Kublai ya kata jengkli katam jat kedai ba ukun kasi minswa uhir sat sakat bang sabang la lani sa tem ritor banwat ya ka kenthei na ki tem ritor ya ka khar ba minswa ki kenthei kasi kamduna deu lawan lamik ya ka kenthei sa ri kasi umpa ba unsim ya kur ka jat ka jong ki khar ani umpa patai ka kur ka jat ka jong la jong u de uhap panbu pantang ya ka kum ka nuksa kum ya ka dekhar ka padi sentir sentir setem ritor wan lam seri kasi wa ya ka khar sentir but kum syakitai itai mau sunram ba dekhar kawan kion thie bat kasyan lo dien ki khot ka khar chandi kublai sibu
barabor merthong. Mentapat dengan kod contestant number 12, Lamonda E. Dingdo. Ngayon ya kaketeng kerlangki popang. Kublai kang laman kajing kali jong ngai phi kalong ba ai yang ni ya ki qualities dan ki karakter ka ba ni la ban khot ya ya ni khon kan thấy là này ki no ki long ki kan thấy na ka yeng ka sem na ki jan yeng ki jan sem jong ni kham tam ha ki lang sa lam jong ni ko mu khasi ban yo ya ka kardan ban ong lukhi mai Kublai shibun itu kajengkeli. Kalau khimai kadai keberi besumar kebapet ya kalong yeng long sam bat kebapet ya kabha kamiat kajeng em kebaman kasngi kublai shibun. Kublai shibun Lamonda E. Dingdo. Nakaliang kishinrang ngan kod contestant number 10 Rana Seng Kriyem. Kublai saisian pi baro, kublai inong bishar. Inong bishar ibang ayo ide samla Andrew Jana. Kublai samla Rana Singh. Kublai samla Andrew. Ka jingkali kaman kali phi menta batai ya ka jingmut jong unai khat sau senya. Kublai ya ka jingkali ka jong phi saisian. Unai khat sau senya. Kay dei bahabat kini ka benta. Unai khat sau senya ki sin lani ki thau yau tau rang samla uba biang karinyeng rinyot uba don kaman rang ba bat uba biang nakri hakajat nadong hadong kijuang ru unai khat sau senya uba biang ka akor ka buram uba nang ka tien man kren ka tien ka thliet pan buram ki para briu bat uba tip ru yau blai unai khat sau senya kijuang ru kiju thau ru ya tau balong tau briu ba jelun lempun uba biang karinyeng karinyot takum ta kublai shibun. Kublai shibun Rana Seng Kriyem ya kitu kajengkran kajongti. But iba khado do hagani ka round nan khot ya I bahun nongrum contestant number 13. Inong bishar kerlangki papang. Kong bohon kamut ayu lane batai yang ni syapang ka syat suk mensiam ka syat nongkrep. Kajanmit basok bakman sa shisini pi baro. Kublai kajengkeli nong bishar. Kashat nong krem ngiju khorru ya ka pamlang. Kabajulong shisien sistem hakane khari khasi. Kadai bapani ya kadak kajengknya ha ka hima khairim menta. Kublai.
Boleh sebut bahun Ilapoi sebentar kebakut jom ketu ka jingia keli jing jom ki nong besar ya kini ki music katwa ki nong besar kindang ya kenya dia ban pentip ya kita ki top 5 ngin sawan biang kham sipang hadin bagi ni ki samla samhoi ki ne bakre biang Sashise, Soba, Tapsi Ramdagi, musician Gijongi. Hadin Yokotu Rao, Mentapat, in Kot, Yaki, Prakirang, Kadek group them, Natrai, Kadek group Kaban Penlong, Yapi, kan Kata Eki. Tam ki donut lagi klong snam ki jompi nada pi tip sepang gani ke grup Tiga ni tu ya pi sepang kani ka kenhuan pra kirang ya kani ka kenhuan la seng hau bnai Oktober ni bnai ris nam arhajar khanyo haringkat ke jinge don lang jong ka seng khasi raj nongkrem Hakapor bagi seng kini kakenhun kempat danang than bantem hadu kata-kata dailing ba ke jingtrai shitom ke jongki ke babelong iki belong hadu kadnia kidan ru wei para jongki na kakenhun ubadan ru tang shiliang kakti hoy wala udon tang shiliang kakti ru kasap kapong ka ba ublay ai hu uklem pleno ei utrei shitom uminat thot Uklem kenran dien uyali kat bala bat nakaliang ke jongkiru kia don lang bet bat u haman la kilat kilinti ke ba ulia Ngaso ngideban ay mensim kumia kini ki samla kamtame yang ni wei para uba naso uba naso melung mensim aduh kata-kata bantip ba wat hapreng ke jingbom don shiliang kaktiru tik ya katem unang mentem kani ka ay mensim ru yang iba ngimdei banduk jingkermen Prakirang
Cek. Ngira daki kunhun pakiran te ngwan takamir pan ai phi ka surjumwai bat phawar takata hari hopor par manong ba kersalem ikini ikinhun pakiran agbai leader berpenya yakni di payah tim dan apa Shillong te kersalem ni kini hopor pergi pakiran tong yang sap nam yakni ka juroi bat hadir kini juroi koi ka phawar lada pisngau di tha phila wan kam shikmat banya kan hoi lam wan ai men siam lam begini ki nong tam jungi Dari
jangan kejerai kelak menang teng wat dot bishni Katong bangin yora Wala ting si kan rai kan ra tan dong ki bang ben toi Ko hok priu man priu ho play la ben ta ko yang ba ja ka siu la ka chat la ka kin ja Lada don maka long priu hangi kam long ei La so balen hakan ro chu inana pangnut te ki temet baya tap seng te ki kena Yo paso kama ka a horta pinjusri Kat pa ubri ng start Tar ubri ng pet Lada krem damat kum no kin ngin shoot haray Mensim na persiat na kacikmen na takasni Bayo timo kalat o patawar mo takasni Karne tingim donju ungim bangsi banyak penkut Kubli yang rokot kubli si hajar ngo Check. Habadon kamon berjuat kiong mo. La benjob ya kanu katong baro. Kublai shibon ya pi trakiran. Sobha kam jam ki jing thapti nam ta gini ki samla trakiran. Mendapat kajing yaitu
kaba long kiong dakitin pareng surprise ya ka final round jong kitu kinong yakun ya ka luki mai bat unai khat sau sunia kan long lashai gasni ngin penkut ya ka final jong ka ne ka jingi kop ka luki mai bat unai khat sau sunia lashai gasni hanrei nginung pendo mensie pi haswa pinle dak jing songshit dak jing kemen dak jing sungutunan bat da ka met ka basla saat ndon ei banai ndon ei habong ka met bos saat ni bangan au ngan ai ei pi ngamai ei pi ngan ai pi da ka jing tem da ka jing put ka ban pen songshit ye pi yanga hagani ka pol khnang mangin le cheyeng da ka post app te hagani pol nga khot ya hostage ya ki daminon Sebentar, ban penipu ikini daminot, wat num sloi ngan batai da kapareng. Wat num thau, mo. Daminot is a contemporary Khasi fusion band. Their music is deeply inspired by the timeless sounds and wisdom of the other land of the seven huts. Kabri uhinyau trap. Parla nagamenta kita minat soha tapti pedang beromi kita kau tapti lang barok hamjam.
วันนี้กันหวนดังนั้นจะไว้บริโภคเนี่ยอีกไอ้กันแต่เนี่ยกันกระดกเตียง
Say
the child keep it dancing downstairs bakal orang kini ban kersem you benre Yaki tinkerman na jeng dong uwan
Kublai Shibuan. Kening jenuai kalau mbah kamsuk shit kian. Keting jong jenuai keting. Toyeng rambak. Ba bên khám tí đã hù lòng chua man chua đã kỳ lai hữu tình lệ như là tên sống thâu mà nhai sự thế chỉ là để trong ca đêm đầy Khasi Khasi gerbang toyeng rasong burung ya lagi we benih ya jong la jong wala jigi thong ki ka kum de kum yang man ya khon lên đây man boy shla ka thong no senyum na do bat se na lai hu play ya ki la se na we na ai so he chala to god
Mentangin poi saka jingwai ke bakado. Tinggal aku beli ya ibu ben lang kat lang bangi ban ai mensim hakini ka rensan ke bos hutanat kam tame gitu ki baladep peni ki jingwai jongki ikitu belayat pan bini geriam gibet kat no ka jing itenan kwat bat ka jing ihun mat petru ni ai kuble ki sesien kuble shibun ne tang yo gini ka jurwai ku bengi ai kerteng kum ka hok kishkintien
kadon halagi mensin tip shoya lade tip lem yakiwe yani late lagi sai hukum play ban penyeng ya kahok kashi kentin Kublai Shibun. Nginiskan maka Seng Senang. Check. Kublai Shibun ya kejing syakhiat kejong pi. Wat apreng kejing pejak jong ke beneng kesin beneng kejing pejak jong keni kecaka hang ni kaptam pilai yang long kibai Aisyah hadu beneng ngini keduk yang lasai kemangi ong ba kani na Thymmei kedai ke program kedai ke festival ke ba ni penlong ars ni kumta mentasi ngisu penhak perda tak spor ngini keduk yang bati lasai pa Banginyo ru ya ketu ke final round jong ka lukimai bat unai khatsau senia na kaliang jonga tiasum yepi baro ngin ya syambiang masai Banakal yang jonga tiasup tiasan barokot ngin sia kendo biang nasai round jong ka lukimai bat unai khatsau senia na kaliang jonga tiasum